1, 2, 3, 4 of the corners are left. Only 2 of them are right. So he's rotated the tyres, and he feels that'll give him just a little bit more of an edge. Here we go. Travis Pastrana, Robin Larson. We talked to both these gentlemen as some races were going down. The 10-second card is up. Who's coming out on top? I mean, think about it. Travis loved it. #1 qualifier. But this is the first battle he's having this weekend because he's only battled himself up until this point. Here we go. Pastrana and Larson ready to send it here off of the only paved portion of this 97% dirt track. Looks like Pastrana gets the jump. Larson trying to track him down. Larson's over the inside line on the exit. He has got alongside, but Travis holds on. Larson squashes the jump, and TP is very much in front. It was such an even start, Jared, but there was no way around for Larson. Larson now maybe going to try the door and move. He'll have seen that from his teammate. Not enough this time, and he's going to stay right on the trunk of Pastrana. And Larson said it. He knows how fast Travis Pastrana and that Subaru is. He's got some more track time than Larson because he's been driving side by side as well. Pastrana clipped the bank there twice on the inside, which is where we saw Ronnie Eriksson hook the wheel. Hijau dan putih pemimpin pintar terkenal di sebelah kanan. Mencoba salib di sisi dalam. Kali ini mobil ini tidak sedang menunggu penumpang pemirsa, melainkan akan memacu adrenalin, tancap gas di sirkuit pemirsa. Siapa yang akan memimpin balapan dengan naik podium kita nantikan. Balapan pun dimulai pemirsa. Gaspol angkut terusan Champion Ronaldo memimpin balapan pemirsa. Terlihat akan mereka di ada balapan. Wow, angkut tua hijau menyalip. Sungguh berani pemirsa. The vans are pushing the limits, accelerating at incredible speeds around the curve. Listen to those engines scream and the tyres grip the track. Incredible speed from the blue van. The green van fights back fiercely. Listen to those engines scream. The vans are pushing the limits, engines screaming, tyre smoke as they battle for position on this tight curve. Look at that green van slicing through on the inside. Start yang luar biasa. Van hijau dengan berbantu. Sedikit, Van hijau di depan mencoba mempertahankan posisinya sementara ini belakang mendekat dengan cok dan sedang dapat terkena mereka akan terlihat di gol ini. Dan mereka meluncur. Van hijau dengan bantang putih langsung menggedik kelas langsung berlomba. Dan di sini di tikungan ini kecepatan tinggi. Van dengan ban putih memimpin tapi yang selalu sering mendekat dengan gila. Dan di tikungan ini, Van hijau dengan bumper putih melaju kencang. What a thrilling race! They're neck and neck as they navigate this curve. Listen to those engines roar! What a tight race! They're neck and neck, pushing these quirky three-wheelers to the limit. Who will take the lead? What a close race! They're neck and neck, overtaking each other with incredible speed. Dan para truk box mulai berpacu. Kuning memimpin, tapi putih menyusul dari kiri dengan asap kempot kontinental. Dan truk kuning melesat ke depan menyusul yang biru di tikungan ketiga. Asap telah tebal, balapan truk ini semakin seru. 5 truk box sedang melakukan tasan. Dan inilah balapan truk kontainer di sirkuit Formula 1. Truk oranye berusaha keras untuk mempertahankan posisi di tengah. Dan para truk kontainer meluncur dengan berat namun berusaha cepat di sirkuit ini. Truk oranye dengan kontainer merah. Dan di sini kita lihat kelima truk kontainer ini berlomba dengan sangat berat namun berusaha melaju kencang sirkuit ini. Dan starter, bus-bus ini meluncur dengan kecepatan tinggi di sirkuit F1. Dan start yang luar biasa. Dan balapan dimulai. Bus MGM berasal dari kantor terbang. Incredible object-led red ribbons on the black one at the turn. White bus surges ahead, crossing the finish line in a photo finish. Aksi balapan di sirkuit. Bus putih melaju sangat cepat, menyalip 2 bus sekaligus dengan bumper yang menonjol. Incredible overtake by the red bus on the black one at this hairpin turn. The blue bus leads with a pole push. What a race on this circuit! Inilah balapan sengit di tikungannya. Bus merah menyalip dengan kecepatan tinggi sementara bus hitam berusaha mempertahankan posisi. Siapa yang akan memimpin di tikungan berikut? Dan detik sedang ada balapan berlawan Elizabeth. Bus biru memacu cepat seperti pembalap di mobil bus hitam putih dan merah yang berusaha menyalip isi dalam balapan yang penuh adrenalin.
Para pembalap sedang melakukan servising yang tajam ini. Untuk hijau berhasil tetapi melaju sana ke kejuaraan tajam ini. Motor hijau berhasil menyusul dan mengambil posisi pertama dengan sangat tenang. Para pembalap sini kembali sangat cepat di tikungan sangat tajam ini, saling kena bersaing paling sangat kencang. Siapa yang akan memimpin di bawah ini? Dan mereka berlomba dengan alat berat ini. Siapa yang akan memimpin di tikungan ini? Posisi sudah tidak mampu yang luar biasa. Dan start yang luar biasa. Ungu langsung gaspol di depan, tapi biru dan merah gak mau kalah, saling overtaking di tikungan. Dan para fan meluncur kencang di sirkuit ini. Unggulan merah mulai tokai. Dan mereka melesat keluar dari tikungan dengan kecepatan penuh. Wah, lihat akselerasinya. Lihat aksinya, mobil merah melesat sampai ke Lihat aksinya, Beetle kuning melaju kencang di tikungan. Wah, lihat, semua VW Beetle melaju dengan kecepatan tinggi. Siapa yang akan unggul? Wah, lihat mobil-mobil ini melaju kencang di sirkuit. Just very Wah, lihat tuh. Mobil-mobil ini melaju dengan kecepatan tinggi di sirkuit balap, saling susul menukik di tikungan tajam, deru mesin dan asap knalpot. Dan asap knalpot terdengar keras. Mobil-mobil melaju kencang di lintasan, saling salip di trek lurus, baru terbang. Wah, keempat mobil ini melesat dengan kecepatan tinggi di sirkuit. Lihat, sirkuit sungguh ramai dengan BMW ini melaju bertantan dan asap knalpot mereka. Wah, lihat akselerasinya. Mobil merah mulai mendahului sedan kota titik. Dan mereka melesat keluar dari tikungan dengan kecepatan tinggi. Dan mereka melesat. BMW lihat akselerasi mereka mengejar di sirkuit ini. Tikungan tajam, adu strategi overtake, siapa yang bakal unggul? Mobil-mobil melaju dengan kecepatan tinggi di sirkuit, saling susul, tikungan tajam, deru mesin menggelegar, asap knalpot membumbung. Truk damkar melesat dengan kecepatan tinggi, akselerasi luar biasa di tikungan. Ini balapan yang mendebarkan. Wah, lihat akselerasi tinggi truk damkar di tikungan. Siapa yang akan unggul dalam balapan ini? The pack accelerates into the turn, red car weaving through, yellow challenges on the inside. The pack surges forward, engines roaring. The pack accelerates hard into the turn, blue and silver FJ battling the green. The pack accelerates into the corner, black car lunges the lane. Luar biasa, walau bukan mobil muda lagi, tapi tenaganya masih garang. Wow, lihat pemirsa, mobil merah berhasil menyalip. Tikungan tajam pemirsa, dan kita lihat salip-salip left terakhir pemirsa. Siapa yang bakal naik podium? Wow, mobil putih menyalip dari belakang memimpin balapan pemirsa. Wah, balapan mini truck makin panas. Kuning melesat kencang, salip biru gaspol ke depan. Siapa juara hari ini? Wah, lihat mobil-mobil tua ini melaju kencang di sirkuit. Hijau mantap. Wah, kecepatan sangat tinggi. Truk hijau mulai salip yang merah, kejar-kejaran sengit di lintasan. Wah, lihat tuh, yellow pickup truck gak mau kalah, asap tempat tebal banget. Siapa juaranya hari ini? Vanzer's push with high intensity acceleration, focusing his overtaking in each strong concentration is key as they vie for position number one. Vanzer pushing hard, except on the fifth in the lane to put on the break for first position. High stakes acceleration. Wah, melaju sangat cepat. Lihat, mereka saling menyusul dengan agresif di tikungan ini. Siapa yang akan memimpin? Kecepatan luar biasa. Wah, lihat, mereka melaju dengan sangat cepat. Truk kuning mulai menyusul yang perak tersebasam gini kau. Dan mereka meluncur dengan kecepatan tinggi. Hijau melaju campur mereka melesat.
Hijau melaju kencang menajar belakang semua teman-teman. Siapa yang akan unggul? Tinggi, saling Yusuf menuju Lorsol di tikungan jam. Asap knalpot dan mesin meraung. Kari Putih memimpin di tikungan ini, diikuti ketat oleh Colt 300 dan Daihatsu Hijet 1000. Dan balapan dimulai. 10 pickup truk dan mulai. 10 pickup truk meluncur kencang ke singkatan. Bisa betulnya. Karimun Mungil melaju dengan akselerasi tinggi, konsentrasi fokus saling salib di tikungan tajam menjadi nomor 1. Siapa juaranya? Wow, luar biasa, salib tajam gaspol pemirsa. Akselerasi tinggi ini, konsentrasi, kuncinya, semua pantas juara. Incredible overtake by the second bus Sampah. They're pushing the limits on this curve. What a thrilling race! Second bus Sampah pushing the limits on this tight curve. Look at those wheels grip the asphalt. What a thrilling race! Incredible speed on this curve. The bus Sampah trucks are pushing limits, overtaking with daring moves. Oh, a close nudge at the bend. Heart-stopping action here. Pushing the limits, and there goes a close bump in the turn. What a thrilling overtake without any cutting through. Got it loosed up, couldn't get out of the hole. And Kevin Hansen is going to the final. An incredible victory here today. The champion is spraying the crowd with celebration, and the atmosphere is electric.